नमस्कार दर्शक बंधु कଇंछ को घर ऑफिस एवं दोकान केउं स्थान केउं दिग एवं किपरि रखिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइबा सहित रोग एवं ऋणरू मुक्ति देइथाए एही विषय आज मु आपण मानकु एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। आपण मानकु अनुरोध आपण एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु धर्मशास्त्र एवं वास्तुशास्त्र रे यह मान्यता अछि कि कइंछ को घरे रखिबा कइंछर प्रतिमूर्ति को घरे रखिबा अत्यंत शुभ होइथाए। जेउ घरे कइंछर मूर्ति थाए सेही घरे सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी विराजमान होथांती, कारण श्री विष्णुंकर एक अवतार एही कइंछ अटे। भगवान विष्णु कइंछर रूप धारण करी समुद्र मंथन समय मंदराचल पर्वत को निज पिठिरे धारण करथिले। एहा द्वारा समुद्र मंथनर समस्त समस्या दूर करथिले। एहा शास्त्र रे वर्णित अछि। जेउ घरे कइंछ बा कइंछर प्रतिमा रहिथाए सेही घरे श्री विष्णुଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मीଙ୍କର अपार कृपा मिलिथाए। एवं आज आमे जानिबा कइंछ बा कइंछर प्रतिमा घरे रखिबा द्वारा कौन सब लाभ मिलिथाए। दर्शक बंधु कइंछ हेउ बा कइंछर प्रतिमा हेउ केवल गुरुवार दिन घर को आनिबा एवं स्थापन करिबा उचित होइथाए। कुहा जाए कि घरे कइंछ को रखी ताकू खाद्य देई तार जत्न नेले कइंछटी जेते जेते बड़ हेबो घरु सेते सेते दुख कष्ट दूर होइथाए, धन सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। किंतु समस्तंकर घरे कइंछ को रखी पालन करिबा सेते संभव होई न थाए। सेथिपाई कइंछ को घरे ऑफिस रे एवं दुकान रखी पारिबे, जहा द्वारा सेतिकी फल मिलिथाए जेमिति कि जीवित कइंछर रखिबारे मिलिथाए। दर्शक बंधु आपण माने प्राय स्थान देखिथिबे दुकान ऑफिस एवं घर मानकर कइंछर प्रतिमा रखा जाइथाए। एहा खुशी रे रखा जाय न थाए, बरम वास्तु अनुसार रखा जाइथाए। वास्तुर नियम को मानी रखा जाइथाए। एही कइंछ विभिन्न साइज र विभिन्न धातु रे होइथाए। एहा ठीक सेही धातु अनुसार फल देइथाए। प्रथमे आपण मानक मु जणाइबी कइंछर प्रतिमा किपरि एवं केउंठी रखिबे, तापरे जणाइबी केउं धातुर कइंछ केउं प्रकार फायदा देइथाए। कइंछ भी जेकोनोसी धातुर हेउना काहेकि सेही कइंछ को रखिबार दिग हेउछि उत्तर दिग, पूर्व दिग एवं उत्तर पूर्व कोण। ईशान्य कोण श्रेष्ठ होइथाए। ताहा ऑफिस हेउ दुकान हेउ बा घरे हेउ सेही कइंछर मुख को उत्तर पूर्व किंबा ईशान्य कोण को रखिबे। किंतु जेउ दिगरे कबाट किंबा मुख्य द्वार थिबो सेही दिग को कइंछर मुख केबे भी रखिबे नाही। कइंछ को रखुथिबा बॉयल बा पात्र प्रतिदिन पुराना पानी को काढ़ी नुआ पानी रखिबे एवं कइंछटी जेमिति अधा बुड़ीकी रहिबो सेहीपरि पात्रटी नेबा उचित होइथाए। एवं जेउ पानी रे रखिबे ताहा गंगा जल बा गंगा जल मिश्रित साधारण जल हेउ आवश्यक होइथाए। किंतु जेउ कइंछटी बेडरूम रे बा शयन कक्ष रखिबे सेथिरे पानी देबा नाही, ताको सुखिला रखिबे एवं प्रतिदिन परिष्कार कपड़ा रे पोछि परिष्कार भाव रे रखिबे। एहा द्वारा अनेक प्रकार फायदा होइथाए। एवं प्रथम दिन ऑनलाइन रे हेउ किंबा केउं दुकान बाजार रे आनले से प्रथम दिन से कइंछ पात्रटी गंगा जल रे भल भाव रे धोई धूप दीप फूल देई विधिवत भाव रे रखिबा उचित होइथाए। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा केउं धातुर कइंछ घरे किंबा ऑफिस रे किंबा दुकान रे रखिबा द्वारा केउं प्रकार फायदा होइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार समस्त प्रकार धातुर कइंछ अत्यंत शुभ होइथाए एवं समस्त प्रकार कइंछ रे नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करी सकारात्मक ऊर्जार संचार करिबार क्षमता थाए। कइंछ घरे थिले मन पई शांति एवं जीवन पई धन आनिथाए। कइंछ घरे थिले अनेक प्रकार लाभ होइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार घरे कइंछ रखिबा द्वारा घर समस्त सदस्यंकर आयुष वृद्धि होइथाए एवं सौभाग्य मध्य वृद्धि होइथाए। एथिपाई घर ऑफिस किंबा दुकान रे रहिबा लाभदायक होइथाए। आजिकाली अनेक प्रकार धातुर एवं अनेक प्रकार साइज रो अनेक प्रकार रंगर कइंछ बाजार रे मिलुछि।
ଏଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କି କେଉଁ ଧାତୁର କଇଁଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଧାତୁର କଇଁଛ ଘର, ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଧାତୁର କଇଁଛ କେଉଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥାଏ ବା ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ଏହିପରି କଇଁଛଟିଏ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପିଠି ଉପରେ ଛୁଆ କଇଁଛ ବସିଥିବ। ଏହିପରି ନିର୍ମିତ କଇଁଛ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି କଇଁଛ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଧାତୁର କଇଁଛ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଧାତୁର ବଏଲରେ ଜଳ ନେଇ ଦୋକାନ, ଅଫିସ୍ ବା ଘରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଅଫିସରେ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଦୂର କରି ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ମେଟାଲର କଇଁଛକୁ ମେଟାଲର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୋକାନ, ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଘରେ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ମାଟିର କଇଁଛ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନୂଆ ଦୋକାନରେ ରୂପାର କଇଁଛ ରୂପାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ରଖିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଜୀବନ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପିତ୍ତଳର କଇଁଛ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ଘରେ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।